إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مباشرة. إن من نعم الله عز وجل. Sungguhnya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala علينا kepada kita semua, الاجتماع kita bisa berkumpul في مثل هذه المجالس. di tempat majlis yang mulia ini, مجلس العلم majlis ilmu والتعليم dan mempelajari agama, والخير والبركة. majlis kebaikan dan penuh keberkahan, مجلس تحفه الملائكة majlis yang dinaungi oleh para malaikat, وتغشاه الرحمة disebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, وتنزل فيه السكينة. turun padanya sakinah. وهذه المجالس هي مجالس أهل الخير والبركة. Sesungguhnya majlis seperti ini adalah majlis orang-orang yang mulia dan orang-orang yang diberikan keberkahan. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بأن يصبر ويصابر عليها. Dan Nabi SAW memerintahkan kita sabar duduk di majlis ini. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, sabarlah engkau duduk bersama orang-orang yang hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الاجتماع في مثل هذه المجالس أنها خير. Dan Nabi SAW kabarkan bahwa berkumpul di majlis ini padanya kebaikan. قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Nabi SAW sebutkan tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah majlis kemudian mereka mempelajari agama sering mengajarkan satu di antara yang lain kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, dicurahkan rahmat Allah kepada mereka dan mereka dinaungi oleh para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. ومن شرف هذه المجالس أن الله عز وجل يذكر أهلها في الملأ الأعلى عنده سبحانه وتعالى. Di antara kemuliaan majlis ilmu juga Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang duduk di situ di sisi malaikat-malaikat yang mulia. قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في الحديث القدسي وأنا معه إذا ذكرني فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika hambaku mengingatku di sebuah perkumpulan, maka aku akan ingat juga, sebut juga mereka di perkumpulan yang lebih baik dari itu. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل هيأ ملائكة وهذه الملائكة من وظيفتها أنها تتتبع مثل هذه المجالس. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala juga siapkan ada malaikat-malaikat yang tugasnya hanya untuk mencari majlis-majlis ilmu. وتتبع هذه المجالس وتكون شهود على أهلها عند الله عز وجل. Dia mencari majlis-majlis ilmu dan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارة وفي رواية سياحين يتتبعون حلق الذكر. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyarah, wa fi lafdhin dalam riwayat yang lain sayyahin yang mencari-cari majlis-majlis ilmu. قال فإذا وجدوا حلقة تداعوا أن هلموا إلى حاجتكم. Ketika malaikat ini menemukan ada majlis ilmu, maka malaikat ini mengatakan, ayo sini kumpul kepada malaikat yang lain. قال فيجتمعون ثم يعرجون إلى السماء. Kemudian malaikat ini semuanya kumpul dan mereka sampai naik ke langit. فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat ini, padahal Allah lebih mengetahui dari mereka semua. ماذا يفعل عبادي؟ Apa yang dikerjakan oleh hamba-hambaku tersebut dalam majlis mereka?
قالوا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. Maka malaikat ini mengatakan mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertahlil kepadamu ya Allah. قال فيقول الله عز وجل ماذا يسألونني. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada malaikat ini, apa yang mereka minta hamba-hambaku itu? قال يسألونك الجنة. Maka malaikat mengatakan mereka meminta surga ya Allah. فيقول الله عز وجل وهل رأوا جنتي. Kemudian Allah mengatakan, apakah hamba-hambaku itu minta surga? Apakah mereka melihat surga? قال فيقولون لا والله ما رأوها. Malaikat mengatakan, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga. فيقول الله عز وجل كيف لو رأوها. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat, gimana kalau seandainya mereka bisa melihat surga? فيقولون لكانوا أشد لها طلبة ورغبة. Malaikat mengatakan, jika seandainya mereka bisa melihat surga, mungkin mereka sangat lebih lagi mintanya kepadamu ya Allah. فيقول الله عز وجل وماذا يستعيذونني. Kemudian Allah bertanya lagi, mereka berlindung dari apa? فيقولون يستعيذونك من النار. Malaikat mengatakan, mereka orang-orang di majelis itu berlindung dari neraka-Mu ya Allah. فيقول الله عز وجل وهل رأوا ناري. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka melihat neraka? فيقولون لا والله ما رأوها. Malaikat mengatakan, demi Allah mereka tidak melihat neraka ya Allah. فيقول الله عز وجل كيف لو رأوها. Allah mengatakan, bagaimana jika seandainya mereka bisa melihat neraka? فيقولون لكانوا أشد منها فرارا. Maka malaikat mengatakan, jika seandainya mereka bisa melihat neraka, sungguh mereka sangat menjauh lagi darinya. فيقول الله عز وجل Allah Azza wa Jalla mengatakan, إني قد غفرت لهم. aku ampuni semua mereka di majelis itu. فيقول ملك من الملائكة إن فيهم فلان ليس منهم ما جاء إلا لحاجة. Kemudian ada malaikat berkata, ya Allah, di majelis itu ada seorang laki-laki. Mereka datang ke situ tujuannya bukan untuk hadir di majelis itu. فيقول الله عز وجل وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang datang bukan tujuannya nuntut ilmu pun aku ampuni mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak merugi ketika mereka duduk di majelis ilmu itu. فيجب علينا أن نحرص على مثل هذه المجالس. Maka hendaklah kita semangat menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi mereka, Allah fahamkan dia dalam urusan agama. وهذه المجالس التي سترشدك وتعلمك أمور دينك. Inilah majlis seperti ini yang akan mengarahkanmu, membimbingmu kepada agamamu yang benar. المجالس التي تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Yaitu majlis-majlis yang disampaikan di situ kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا اصطفاء من الله عز وجل لك أيها المسلم. Maka kalian adalah orang-orang terpilih ketika kalian mau duduk di majlis itu. بينما هناك أناس كثير في الأسواق والمنتزهات وأنت في مجلس من مجالس العلم. Ketika banyak orang mereka di pasar-pasar pada ramai, di tempat-tempat perbelanjaan, di tempat keramaian, tapi kalian mau duduk di majelis ilmu. فهذه نعمة يجب عليك أن تشكر الله عز وجل عليها. Maka ini merupakan nikmat yang Allah berikan, wajib kalian bersyukur kepada Allah. والنعم إن شكرت قرت. Sesungguhnya nikmat itu apabila kalian syukuri, maka dia akan tetap. وإن كفرت فرت. Apabila kalian ingkari, maka dia lari nikmat itu dari kalian. والله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. وإذا علم الله عز وجل صدق نيتك. Apabila Allah melihat kamu memang jujur niatmu, وفقك وأرشدك للطريق المستقيم. niscaya Allah akan mudahkan kamu untuk menempuh meniti jalan yang lurus. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Allah berfirman, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran,
niscaya kami akan tunjuki mereka jalan kami yang benar. وإن الله لمع المحسنين. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا. Kita meminta kepada Allah semoga Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang berkah. وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. Allah berikan kemudahan kita untuk mengerjakan segala bentuk kebaikan. أسأل الله عز وجل أن يجعله اجتماعا مباركا وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan yang sebentar ini menjadi perkumpulan yang baik, perkumpulan yang penuh dengan kebaikan dan bukan perkumpulan yang mendatangkan ancaman dan keburukan.